Ano sila yung bottle Wala mo? ka si Leonard na to. Liwag. Ito na, gamok. Loh. Ito sila. Gara. Sila yung 5 ka bottle mo. Alam ka mo. Kita ra gali. Kita ra gani may 30 day nga way batul man. Oo. Bag. It's okay guys, okay? Clap na sila guys. Clap na sila guys, okay? Kasi color nila. Mura ka buhat sa rap around sa likod ayo mo kan. Pre, Doki Ay. Papa. Doki Papa. Kanino nasa gate? Okay, Marcus Duki Papa guys. Marcus Duki Papa. Pakitaan ninyo, kincheck ko. Doki Papa. One sila engage yun. na, one engage na. Okay, Sigat okay, lang na, Mark, spread. Spread nyo guys. Si Duki, ang Na sigat. sila quad. Sigat Na na. sila Hodge. Sigat yung mga Na sila Hodge, na sila Mace kaning Mace 12046. Ang Hodge. Careful. Ah, duha? Ah, daghan kayo sila quad. Daghan kayo sila. Okay, 9 minutes before ma-open ang chest ha. Sigma hold day na to. Objectives. Nasa like kamtak isa. Daghan sila club. Okay. Oh. Wala, grabe lang bihim eh. I-check daw. Sakit na ilang engage ha. Kaya gamay ra silang di. Witchwork, dapat sila yung witchwork. Diba? Ay, arcane stop nila. Marcos Duki Papa guys, okay? Wrap around, party 2, wrap around. Party 2, party 3. Don't die for engage, okay? Wait. May mount up mo ba yun niya? Mali ako, Sa likod. Pushing east Wait, na sila. put up. Ready ah, push in na sila diretso guys, okay? Depth up, ayaw mo kadlock, dili na sila mo shallow engage, okay? Dili mo shallow engage. Basta i-shallow engage ganin mo. Ready nyo ano, defensive lang, okay? Don't let him commit. Pawatch ko sa east to west left lang. Let him commit, okay? Ready. Ako sa west, ako sa okay. west. OC now. Okay. Pag zone na guys sila Stop diri sa sa east. ano, sa kuan. Sugatan ninyo jet pack, ha? Please lang. Sugatan nyo jet pack. Ready. Ready wrap around, ha? Ready wrap around, okay? Ready wrap around. Wala pa sila sunod guys, wala pa sunod. Nagbomb pa sila sa ano. West side. Nagbomb sila sa west side. Wait, hold the beat. Careful depth tank. Sila Demon. Looking sila sa kona, gawas sa brawler sa gawas. Dapakol. Hawa sa mo. Go back. Nasa like ko, nasa like bomb. One engagement sila right. Okay, careful guys. Looking ang GE sa likod ha, pati mo Muramag. mamatay na doon mag-magic. Careful. Muramag. Pagkata wala mo natas-slip pa ang bomb. Heal me guys. Nasa like sila bomb. Na sila ko na ka bomb, hilang na naka-kuan. Real jacket. Careful kirito. Wait. Careful mo dyan guys. Dapat na i-deptag sa may ano, northeast. Pogs! Ayaw kay Pogs! Diri ka sa Kokos! 41 ka! Ano mo around ka? Ha? Diri ka sa Kuwabay! Party 2, party 3, mag-wrap around. Party 1, nara sa Kuwabay. Deptag, party 1 ka. Lucky, ayaw sa Lucky. Okay lang. Nasa ko, ma'am. Okay. I-check sila. Dismount the Pogs, please lang. Para makareact ka. Wait. Hold a bit. Let them in. Kill na sila. Kabantay. Ay, saan mong pagdol sa likod? Okay. We kill the time, 6 minutes. Kasi namatay? Alay. Alay. Ang kuan. Bay, ayaw mo kumpiyansa bay na sila GE sa likod bay. No, go back a bit. Wala pa guys. Chill. Alay, go back a bit. Go back. Wala pa guys, okay? No, wala na pa discount dog. Sino nakapatay? Ay wala din. Go back a bit. Help sa rookies. Go back a bit. Looking. Wait, looking papa. Loki papa. Okay? Imulan to siya nag-Loki mama. Wait lang, chill. Go back a bit. Let them in guys. Ayaw mo Kasim. Let them in. Ayan, keep ano lang. Huwag na sila mo sunod. Okay. Inching. Sila mo kuhan. Inching. Inching up. Careful. Looking si Papa. Okay. Papa. Hold down. Rejud kayo sila. Usiya. Put up pa. Okay. Mataha na sila boy kay wala sila 18 na sila. Okay. Nice bomb. Nice try. Okay. Looking. Careful kirito. Masyado yung Sige lang. Okay.
Oh, go back a bit, ano, Yan, sabay. NTV, go back a bit, NTV. Go back a bit, bro. Go back a bit. Gawa niya kupal, rapid kayo. May mga bama. Tama pushin, let them push, let them push, let them push. Let them push, okay, Let's fall in. Let them push, guys, okay? Let them push. Yung mga rat. Gawas part. Let them push. Ito na, kuha na, melee ah. Okay, Part ito na melee, gawas okay, mo. nice bomb, nice bomb. Nice bomb. Party 2, Ligay all sila party sa 2, guard. ano Wait, lang. J, kill. Napakul, J. Ayos mo pag-inching up, ayos mo pag-inching up, guys, hello, ayos mo pag-inching up, go back a bit. Let them engage, let them engage. Ayaw maglilay ba? Ayaw maglilay. Ubuak mo yung mic. Ayaw papitas, ay lagi maglili ba? Relax lang. Natipagdap. Heal me. Usa ka healer at tos east, party 2. Usa ka healer at tos east. Kung saan na live Isa lang. Dili nila blob na, okay? Okay, careful. Day 18 yan po sila guys, day 18 yan po sila guys, okay? We kill down, 3 minutes. Spread, careful na Skydar, careful Skydar, go back a bit Skydar. Go back a bit. D37 ta. Let's go! Kato lang ang YouTuber, okay? Sayang, Guys, sayang. careful mo na YouTuber. Ay, alay to ni Snon. YouTuber to siya. Alay. Careful, look. Alay, careful. 37 sa bomb. Ha? Kung saan na ako na west. Alay, Hindi ko alay, na alay. full brawl nga na to. Wait, careful. Looking. Careful. Victory Kung saan 7. na west blob. 37 sa plate pa nito yung neighborhood. Kita. Oh, Kita na. Wait lang. Hold sa. Wait. Copy me. Magpa-engage ko na. Nagmount up sila. Huban. Uy, Magpa-engage ko na. Islap mo ha. Magpa-engage ko na. Wait. Chill. Wrap around. Di kami pariwan. Kami. Keep popping. Nice. Good shit. Wait. Dili sa choke ha. Careful sa choke, guys. Go, death tank. Okay, death tank. Death tank. Walking sa bakay. Death tank. Walking sa bakay. Baby, guys. Smart. Hindi ka matsa. Only 5, 4, 3, 2, 1. Obi. Nice, good shit. Hindi ka matsa. Sisidam. Go, sisidam. Hindi ka matsa. Kill yun. Drop pillion. Go na. Bombo nyo naman. Go, kipulig. Run sa engage. Kipulig. 5v. Go north. 5v guys. Obi. 5, 4, 3, 2, 1. 5v. Go. Nice. Good shit. Kipulig. Finish them. Ano pa ginawa? Kipulig. Sisidam. Ready engage ha. Ready. Kipulig lang. Broken is lang. Kipulig. Grabe, kill yun eh. Kipulig. Step on! Move na! Kipulig! 5v again! Sige lang. Kipulig! Kill mo yung sa soak. 5, 4, 3, 2, 1! Inside! Kipulig! Nice! Bro! Nice! Kipulig! Dawat! What finish like? Doki going out. Spread. Magita ato ang katong dragon ba? YouTuber, katong YouTuber. Si Doki. Kato si Riddick. White trash talk ha. Ayaw mag-trash talk. Trash talk, guys, okay, don't trash talk, motherfucker, don't trash talk. Ayaw mag-trash talk ba alay mo Hey, na. catch hago. Naghanap ya kahit tayo. Hindi na ako taba. Hindi na ako mamasok ano eh. Buha to eh. Ako ano to gago. Ako kay tayo. 37 ko to. 37 tabay oh. Tayo eh. Karon 34 na lang. 9 namatay, pila man ni napatay. 12? I mean, bay, ano ko ka-react ato? Sino? One, Si Romania, two, three, four. Pogs. Huwag pa silang engage, bay. Ano namatay mo dayon mo, bay? I told you first engage sila, ay mo kamatay. Grabe naman. Ay, kaning YouTube. Ano ka-react, bay? YouTube. Ay, not na YouTube. Nakabam no? YouTube naman, Namatay to ang kuhan. Kinsa YouTuber ato? YouTube ba? YouTube. YouTuber. Essence. Sampo ka. Nakapantay na ako.
Open na, open na. YouTube ba? YouTube. Ikaw po sa chest, ikaw po sa chest. Asa mo sa nasa Ito na sa? sa distance na, YouTube. Still here. In here? Linis. Dumayaran nila eh. Alliance, ha? Kuhan mo, ha? Dili bay, kuha ni bay.